Ну що ж, друзі, всіх вітаю на каналі. Ми продовжуємо наше проходження Hogwarts Legacy. Забув, що проходжу. Я вітаю вас на каналі. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і обов'язково ми топимо за український контент. Друзі, канал розвивається. Я дуже вам вдячний кожному з вас. Наша малесенька країна стає більшою, ще більшою. А ми поїхали проходження за Джейн Дікер. Ви розумієте. Ух ти. Трошечки прикручу. Так, погнали. Давайте поговоримо з професором Уізлі. А ми готові к наступному уроку. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of... Друзі, як ваші справи, як вам подобається гра чи ні? Вже у нас 10-та серія, я максимально хочу швидесенько пройти. Так. Повертаємось до професора, тому що ми спокійнесенько можемо з вами... Так, ми вже маємо ці камені лунні, тому нема сенсу бігати, поїхали. Let's go. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Добре, нема питань, я вже це зробив. Добре, накладувати предмети, і це дуже добре, тому... Гей. Так. Коври. Давайте зробимо, немає різниці які. Тому що, ну, ми хочемо, щоб гарнесенько було, тому давайте ось тут. А взагалі, до дупи. Яка різниця? Який ковер у нас буде? Ось тут. Ось так. Давай. Ще ближче, ні? Ось так. Без сенсу, тому що це, ну, тупо, і мені це навіть не цікаво. Я думаю, вам так само. Навіщо воно взагалі потрібно? Пуста трата часу, марнування часу, вибачаюсь. Так, нам для завдання це треба виконати, тому виконуємо. Так, тепер нам треба накладувати предмети. Предмети, що там на стіну, так? Що це? О, оленятко. Давай картину. Пішаємо картину ось. Ось сюди. Так, далі. Тут у нас буде ще одна картина. Давай, 2 картини, щоб, ну, якось... 2 картини, 3 картини, 4 картини. Давай зробимо, дай ось так. Так. Добре. Давайте порозмовляємо з професором. Професор, так, я вас слухаю. I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns and styles of your furniture. О боже, як це цікаво взагалі-то. Моїм друзям з каналу більш потрібен екшон, а не ось це. Ось це. О, це нове Так, ми маємо іще змінювання. Бум. Змінити розмір і... Добре.
Добре, чому я не можу змінити ось це, наприклад? Так, нема сенсу. Це міняється на зелений. А розмір? Так, а розмір як змінити? Змінити колір, а розмір? Хочу змінити розмір. Добре. Колір об'єкту. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. О боже, що You ще? can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at the balcony. Давай ось так. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Так, я готовий порозмовляти з тобою. Давайте, нема сенсу. Ну, це... What sort of overall look most appeals to you? Угу. Що? Луни. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Hmm, sounds perfect. Дякую тобі. О, це більш для нас, друзі. Дивіться, які кольори. Ось так. Це? Що ще може? Quite a difference. Що ще Of може? course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Ось так. І тепер нам відкриті двері в цю кімнату. Роби, що хочеш, марнуй свій An час. even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. До побачення. Добре. Revelio. Lumos. Ну це все зрозуміло, друзі, тому йдемо далі, нема сенсу в цьому. Що це в нас з Себастьяном зустрітися, тому поїхали, переміщаємось на це завдання і чекати нема сенсу. Хочу проходити далі, познавати гру. Так, де той самий Себастьян?
О, ну як завжди. Привіт, гра. Де наші... Де наші FPS? О. Унана, унана, унана. До побачення. Так, йдемо до хлопця. До Себастьяна. Треба, так, мітку поставити на карті. Тому що... Що в нас взагалі по завданням? Завдання. Ми маємо задача професора. Роздобути, ага. І зробити так. Легкий так, поговорити. Угу. Добре. Пішліть ви нахуй. Ваші тупорилі доставка і так далі, тому подібне, це просто мене не інтересує. Тому що наша дівчинка хоче бути поганою і їй треба проходити далі по сюжету. А ви зі своїми принеси подай, де нахуй не мішай. Ну таке собі. І знову просадочки, тому що гра оптимізована так заєбісь, що ці всі. Так, давай порозмовляємо з Себастьяном. Sebastian, it's been a Давно не while. бачились. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me Давай, thank you for щоб what you did in the швидесенько. library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Добре. Ну, пішли. There's a secret passage just here. It's Oh. well disguised. Так, а я хочу ще подивитись, як наші заклинання працюють. Як мені відкрити ось це? Добре, ніяк. Це карта. Темні ключові. Очків ми не маємо заклинання. Добре, потім. Поїхали. Поїхали. Пішліть в крипту. Будемо фармити криптовалюту, друзі. Чому я пішла одна? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Revelio. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Ну, як завжди, нема, блять, у I нас swore to Ominous I would safeguard this place. So please. від'їбався. Тупі діалоги, які, сука, просто без... Ось так, ось це. Нахуй. Нам не потрібно. He never Сука. confided. Окуляри, ну ви задовбали. He's trusted. Задовбали, друзі, тому що, ну які окуляри? Окуляри, знову окуляри, блять. Легендарні. 26, 37. Ось ці давай поставимо. Сука, вона... Ви подивіться на Джейн. Взагалі. Добре, все гаразд. I wouldn't want to jeopardize that. Revelio. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Давай You know, порозмовляй. Ominous. Let him in our common room. Ви подивіться I've на ці noticed he окуляри. uses his wand to navigate О, the я в castle. шоці. He does. No idea how, though. Ominous was born blind. and no Дівчинко, spell ти could що, reverse it. куриш? His Чим wand ти? seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here.
Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Нема проблем, не будемо нікому розповідати про це місце, яке To say that he has no love lost дуже for it is важливо an для нього, understatement. але Glad you сім'я understand. йому Anyway, нахуй не потрібна. The Undercroft has been a Запам'ятайте, perfect друзі, place to sneak off to, сім'я найважливіше, що у вас є. and even practice Запам'ятайте otherwise це раз і forbidden назавжди. spells. Really? Like what? А її Like the окуляри це glassing просто пизда. curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Що A за proper чуш magical нахуй? education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of Давай, я magic, теж хочу but you познати. should learn it. I can teach it to you safely Давай. here. Залюбки, друже. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Хлопче, я вже мастер. You're getting it. Ready to actually try it out? Залюб. The targets though. Де воно? Ось воно. Левіоса. Ось сюди Левіоса ставимо, а ось сюди ставимо ось це. Тут просто будемо їбашити заклинаннями усіх. Ось так воно буде. Притягнув, як дав поїбалу. Кину легко її. І все. The Undercroft intact. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. Прекрасно. You'll get used. That's it. Well done. Тупе, хлопче. Сука, як завжди. Дебільні окуляри, інвентар. Давай ось це нам взагалі не потрібно. Ось це 20. Це... Іди нахер. Іди нахер. Навіть це нам не потрібно. Все. В порядку. Забираємо речі, які тут маємо. Що тут? Опа, класична шкільна форма. Це не те. Давай ось сюди. Класична шкільна форма. Ух ти, на 15-му левелі. Добре, я тебе зрозумів. Зараз будемо отримувати левел. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Добре, Undercroft друже. was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when. Давай, з радістю я тобі She misses допоможу. Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Нема Well, питань, meeting a new наб'ємо student will be йому. precisely what she Наб'ємо needs. йому. I shall Ви look самі forward to розумієте. it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more. Добре, to добре, ми it. все I'm розуміємо. listening. А The що book I нахуй? found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer.
I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Нема питань, давай, до побачення. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. До побачення. Ти що мені в кінти записався? Я ні з ким не дружу. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself. Та ти подивись на її окуляри, вона, ти бачиш. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ти що? Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Пішли ви нахер. Sebastian is going to get an earful about this. Лох. Так, завдання виконано. Добре. Що ми маємо? У нас є ось це... Що там ще? О, почта. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been fruitful than mine. Полетіли. О. Пішліть. Revelio. Так, ну пішліть, нам треба на завдання зілля варіння. Так, це воно? Де пульсу якесь буде, а потім ми йдемо до цього, до діда Фіга. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Та я зрозумів, тільки не зависай, ну чо? О боже, як це тупо. Блять, я в шоці. О, ми прийшли на завдання. Ми прийшли ще на один урок, друзі. Це дуже круто. Що у нас по часу? По часу у нас що? Угу. 23 хвилинки, дуже добре. О, бутилочку хочете? Coming along. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulsa. Depulsa? Let's see what you can do. Та, нема проблем, сука. Concentrate. Do not let your mind wander. Як? Бач, Depulsa. Що воно дає? You've got it now. If you Так, а що дає Depulsa? А ну, де воно? О! А ось це мені дуже подобається. І ми ось це ставимо сюди, ось це сюди і ось так робимо. Так. На кінець і сюди. І Левіоса.
Ось так буде круто. 20 їх буде використовуватись, тому що нам потрібно це буде. Дуже добре, дякую, професор. Бувай. Я зрозумів, дякую. Ми вивчаємо все більше і більше. Так, що нам треба? Нам треба до професора Фіга. Полетіли, друзі, по завданню. Зараз ми будемо далі просуватись по сюжету, тому що це, цікаво. Інтригуюче, що там будемо вияснювати, що там. Так, пішліть. Угу. Ох, сука, чому? А, ні, нормально. Я агресивно граю. I was hoping to Привіт, діду. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toad. Why would you want to take toads? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Пішли. Це дуже круто, ми повертаємо. Кайф. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Чому ти дорепаш, чи що? Ти взагалі чокнута. Lovely to see you both. О, ми прийшли в те саме місце і одразу. It was beneath us all this time. Мені здається, що дід щось приховує. Чи він добрий? Я, сука, не можу, не треба зняти ці окуляри. This looks promising. Ну що, пішли ще, подивимося на спогади інших. Зоряне небо. Дід в шоці. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. І куди ж нам треба? If only you were here to see this. Пішли побалакаємо.
Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. Дякую, The професор. potential and power of which will Дуже unlock багато should you діалогів. prove yourself Насправді. worthy. The location Все of each більше of four екшону. trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. О, круто. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Нема проблем. Shall we have a look? Пішліть. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Залюбки, професор. I'll Давай find you at the зустрінемося. tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Ну, звісно, професор, ми нікому не скажемо. Давайте ось це зробимо, тому що мені максимально бісить. Давайте сховаємо. Просто щоб не показувало. Блять, не це. Все, воно там буде допомагати, але що тут у нас ще є? Лист від нашого професора, так. Завдання, які він... Ланти? Відкрилась ще. Виручай кімната. Що там? А, ну це таке. Скритність. Ну це таке. Ось це мені. Чогось це. Бум. Так, ось це я хочу. Ось це я одразу прокачую. Так, і поїхали. Мапа. Відкриваємо нашу мапу. Карта світу. Куди нам треба? Де наше завдання, завдання.
Wingardium Leviosa. О. Ух ти. Добре. Зробимо. Так. Гриби, треба гриби купити. Так, гусміта. Гриби, де? Гусміта, де? Гриби продають. Сука. Де гриби? Ось тут чи ні? Чи де? Пішли до цього травника. Так? Так, полетіли. А де та вежа? Щось я не зрозумів. Does it get any more cozy than... The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, Мандрагору? come and see me. Гова, йди, блядь, до дупи. О, що ми можемо? Мандрагору можемо купити? Greetings. Please, take your time looking about. Ні. У тебе, діду, нема нічого, вибачай. No one can say I don't keep a stacked shelf. Так, а де ж ця мандрагора? Де ми можемо купити цю мандрагору? Ось тут. Тому давайте збігаємо, купимо мандрагору. Так, що ж, де тут? Напевно, у цього купця завжди є все, що нам Hello треба there. In the market for potions, are we? купити. What can I do for you today? Так, ось це. Все. Павука, п'є. Мандрагора. A wise decision. Thank you. Так, грозовий напиток. Пустуючи. Ми одразу могли його купити, просто де і все. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Та сама вежа, куди нам треба прийти, а це Узміт. Добре, друзі, на цьому ми завершимо нашу серію. Вона була насиченою, тому продовжимо вже завтра з вами. Дякую за перегляд, за коментар і за вподобайку. Бувайте!